birman mani to mani o birman ni hote yak kalina ni bagai boni ji bai thang ni rang poisa chubawi chungno bahai yokri gelangman yok samaman ni bagai bojing ni bagai samung khai to because leader ro mo hainu mangnai je ang bahai kaisa borokro chubaiman bedigiri angoro chubaiman a chubanani je wansugmung sini bubagra hage je wansugani abo sung joto leader ro go sung hage ma wansugnai khorosha borok sugje ane sung boma hage chubalai nai sini society no sini samaj no sung bahage chubalai adigio sung ma wansuglai nai takuro bukuro sung saibano je taklai sini bubagra no rotharnai gobang rajnitik bodol sung nogoi tomo miya rogo even tinibo जों ससियेल मीडिया वो से जरा बीजेपी नि गोबां गुदि मीडिया दङ जे मीडिया शुद्ध बीजेपी नि गाहामन सानाय आम मीडिया रक्ताम साइतो हा बुबाग्राबाय बीजेपी थानसा होननानै दिगे थाङि दङ मथाबाय तिप्रा मथाबाय बीजेपी थानसा होननानै दिगे थाङि दङ एमनकि पत्र पत्रिकाओ जों मुखा जे तिप्रा मथाबाय बीजेपी थानसा होननानै दिगे थाङि दङ आरो सिमेने कारणताव साइडमान दाखर बखरो आमुगे बीजेपी नि बंनि यापुंनि तलाव हाक रैखा आ हाक रैगे दाबो मथानि फानबाय 2018 जेबारे आईपीएफ नि फानबाय बीजेपी त्रिपुरा हाव सरकार फायमा हाय ओ 2023 बो बरक तेरसा त्रिपुरा बीजेपी त्रिपुरा मथा थांजाखै सरकार फायरिगांगाय बरक फायदा तिसाले बागै बरक सामुं खायनानै ते बंनि मीडिया नो फनाङै सिनि त्रिपुरासारनि खानो नरम खायनानै बागै बंनि आसाय दं बंनि आसाय दं साक्सेस ला ताखर बखरं जों बुबाग्रानि बिसिंति अ हानि बुसारनो थांजाखै अ हानि बुसारनि मानथाय सरकार कायनाय आबो बुबाग्रा सालब्रमबो मेसेज दं सिनि खा केबो नरम तांगादि जों जत्त त्रिपुरासा थांसा खायै अ हानो जों रक्का खायनाय बुबाग्रा जोंनि थानि कुनु रां पैसा सान्या बुबाग्रा जोंनो मात्र साव त्रिपुरासारक थांसा खायदोंनि अ 2023 नि बिसिङाव अ हानि बुसारक फियल जानाय आकक सिनि बुबाग्रा सायदोंमोन जत्त त्रिपुरासारक जों मा बुजिनाय सायना माने ताखर बखरो सिनि आमजेबो गोबां त्रिपुरासारक जरा बायथावनो हामजानाय त्रिमानिक साहानो नोंसा सारनो दानि त्रिपुरासा खरसा पलकलाया 558 जना मास्टार साख्रि क्लान्थनि हिलै सारागिया चिनि त्रिपुरासानो कथाखौ बखरो गोबां बिए पास एमए पास कलाजा तबो बेकार 1472 जना मास्टार क्लान्थ नभेम्बर मासो 1472 जना हो जोंजुदि त्रिपुरा 100% रोजगार माने तो खरकाय प्राय 1472 जना माने प्राय 1500 जना अपने असो बनाओ जुदी रोस्टर से 30% ना दाखै से कम से कम 450 जना त्रिपुरासा साख्रि मानना तमनि खरब सुबनका साइदान मात्र 97 जना 100 से पुलिया से 450 जना मानना तमनि आपनो चिनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट सन सासायरनो मानिक साहानो राजीव भट्टाचार्यनो सासायरनो सायराइया ताखुरो बुखुरो गनि सायराइया गनि तामनि आरो आसुगि तखबा आं जुदि सामानि सामानि कक नायरगाय आंते हाय राजनीति बदल जों खोनाया निसे बासाय फैले ताखुरो बुखुरो आंनि बगन आं एमएलए नाया एमएलए बाय आनि दफा जुदि आं एमएलए सिप जुदि आनि दफानि कमा आं थाइसा साइडे का आंरा आसुगि तखुरो कुनो लाभ करै नरक साइबना सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल तंगनि सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 तंगनि 2019 का सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट खलाइखि बेबका सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट माने तामो साइदमान सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट माने न कैसा आइन सिटिजनशिप एमेंडमेंट कैसा आइन जे आइन फातार हास्ते माने विदेश संगे तंगे पाकिस्तान बांग्लादेश जे कोनो जान श्रीलंका रो जे हिंदू तंगे रखनो इंडिया ओ तु बुई बरनो अजानि सिटिजनशिप सर्टिफिकेट बागनानि आइन गसम साइमा तंगे चिनि तीन दिगे और त्रिपुरा हा तीन साइड में बांग्लादेश से बॉर्डर चिनि जों जतनो साइमानो तामुको बांग्लादेश 2 থেকে 2.5 কোটি हिंदू बांगाली दंखो बरनो तुबुनानि बागसे आइन
তিনি বিজেপি কেন্দ্র সরকার পাস খালাই তিনি আইন খালাই কিবেকা নों ত্রিপুরা সাথে নों জনজাতি মোর্চা নों গেদা नों থাইসা কংগ্রেস সারা চিনি দাঁড়ায় গতি এমপি দিল্লি পার্লামেন্ট বিশিং বসাই টেবিল তগই তগ দং থাকজাগৈ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস ngani dino ওয়ানসুগুন এলা চিনি আমসানি ত্রিপুরা সরক নोंকি বাংলাদেশ ni যে ইন্ডিয়া তুই ত্রিপুরা তুই বড়দের সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দিই আকো नों অ হানি সিটিজেনশিপ খালেন বাগৈ সে नों সাইতে হইতো হইলা नों চিনি ত্রিপুরা সা কামিও তা তৌসিলা নों কথা কি বাংলাদেশ ni হবে তমিয়া অ জিরো ও 5 বছর বিজেপি সরকার নিয়ে আমারো সঙ্গে আশা খাইবানি দিল্লি সরকার খাইগা হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট 125তম ভারতের সংবিধান সংশোধন খাইয়ে 44-49টা দপ্তর 44টা সিট যে করবে সমাজে ফকক মানে সম্পজ্ঞা বনে নগরে উপগ্রাম সারা বিয়াসা ধর্ম ধরে ফাঁদে নাই তাই কয়েকটা দাবি নাই বোবাগা সাকানি একটা সে ডিমান্ড আবং কা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড 2018 নরম ত্রিপুরা সারা ফককা দই সানা থানদানি जों सुंदरी साजाक दैमेचिर बुखुबुकजाक नरमसं सिनिगा नर बन्ति विश्वासघात गर आवाज सब बेरे बगे बगा तलको कराक खाय बासाय दमो खादर कागते बको खाना सिनाय सेना दरकार তিনি বড় মাসুল নাই जों खासि খেলো বছর 50,000 চাকরি নেনি কো 5 বছর 5000 চাকরি কা 24033 জন 24033 জন যদি গায় কি ভাষায় বসে মানতায় 7,500 এর উপর 7,500 কি ভাষায় চাকরি দেবেন কা মাস্টার প্ল্যান জানাবেন 1500 জায়গা সে 150 শুরু মিলিয়া 500 জায়গা খরচ মিলিয়া अधिकार इलिया अधिकार विश्वजीत देवना पुथर देखा आसामी लंगा किया मंत्रिलाल काइबे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইয়ে ফেলে সেই তামিলনাড়ু সম্পূর্ণভাবে সাধু করা কৃষি মেলে কাশরে পুথর দেখা আলো পর্যন্ত খরচা লঙ্গা কিয়া কিন্তু চাকমা জোর খায় বই ইস্তফারি বড় দেখা ফুলের মধ্যে জায়গা ছেড়ে খেয়ে নেব মানা খাবেনি আবাস রাজ্যনি কোন রাজ্য সরকার বসিয়া অনেক কংগ্রেস বসিয়া ওয়ানজিরো বসিয়া আপনাদের বাংলাদেশের খেয়ে সিরি খপানো শেষ পর্যন্ত ভারতী সংবিধান সংশোধন খায় আইন সংশোধন খায় সমাজ এডিসি মাই কেনাবে নিয়ে বড় বড় কথা বড়নি কাগজ বড়নি মানদাই যতটা বলি বসার কমে থামে গা তিনি না একটা এরিয়া থেকে তাহলে তিনি না 30 বছরের কা এই শিখছিল অবশ্যই মাথান জায়গা আদরণ কতাল খাইছিলি কেনি বুঝকান্দ ভাইরে যিনি বুবাকা মতা ঈশ্বরাই খাই ভাই শাখা নয় আনসুমাদে আন্দোলন মুক্তি নাই আন্দোলন খাই নাম সংজ্ঞা আন্দোলন খাই ফান সংজ্ঞা আনসুন লই সিরিজে তিনি বর্তমান সংজ্ঞা তিনি 2 বছর কায়ক তীব্র মথা যত তীব্র স্বামী আঞ্চলিক সময়ে তিনি তীব্র মথা খাইয়ে তিনি বিধানসভায় ঠিক
13-22 তারিখ কয়দিন বলছি সাইখান খানকার তাই 24-25 দিন অজরা বসে লোক তারপর বুকরা তিনি উগ্রগমান শুরু নাই তিনি এই সুযোগ বারবার ভাইয়া 2018 ফাইনাল সুযোগ 2018 ত্রিপুরা লেনতে থানচান লয়ে সেই যদি না করাক খেলে নেতৃত্ব যারা নেতারি পক্ষ সত্যিকারের দফা হাতে দফা হাতে নাই আমতিন নেতা যদি খায় তিনি 5 বছরের সেটা মুসালে মান খাবো জিরো ও 5 বছর বিজেপি সরকার নিয়ে আমারও চলতে আসা খাইবে দিল্লি সরকার খাইগা হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট 125 তম ভারতের সংবিধান সংশোধন করে 44-49টা দপ্তর 44টা সিট 224 জন 25 বছর চাকরি এলানিয়া মানে সরকারি দল অর্থাৎ এডিসি ক্ষমতা খাইনা কম আমার শিখাই 12,824 জনের চাকরি লিখায় নিরব 10-20 জনের মান খামলে 3% মান খামলে রিলামিয়া সব প্রসেস খাই দেব পুলিশ দেব তলে নাই মাস্টার তন্ত্র খুমপুই একাডেমি খুলবে 2 বছর চাকরি লাগা তাই বললাম নাই যে সরকার বাড়া খাইবে যদি কাকাইনি বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা মতা ক্ষমতা ফাইনালি লাগে এই সেই যে নাম তাই কাছে হয় 1100 কিলোমিটার লামাত বছর মাত্র 4 কোটি 4 কোটি 1 কিলোমিটার 1 কোটি হলো 4 কিলোমিটারই রানছে হলো 1100 কিলোমিটার আর বঙ্গারাও কথা লাগে সিসি রোড সিমেন্ট কংক্রিট রোড ত্রিপুরা সালে জায়গায় কাকা বড় খাবার বসে ধরতে খাই যাব বলিবাইনা কাপড়টা বসে সে মামান শুনে অনেক পরিবর্তন সরকারি সালাম শুনো মোহনপুর 1 কিলোমিটারিয়া 150-200 বস্তি মিশিং বিদ্যা জ্যোতি স্কুল দুইটা নিবানো আরি সিমনা এলাকানি দারবামান সুমিশেঙ্গে সিমনা সরা কাতলমারা ইসনপুর আকালিয়া সরা সুবল সিং নিরিতম নেমনা और सुरेंद्रनगर राजानगर नीलितमाके सानपुर बड़काठाल आसे स्कूल सिंह मात्र काइसेरिका ना मात्र यहाँ के इंग्लिश मीडियम मास्टर के इंग्लिश मीडियम निकले भाई ने बड़ी लगे रखा जाता करते बहुत सब गाना उठाया गोमागा तिलियोso miyoso গ্রেটার ত্রিপুরা লেন বাদুই আনি ত্রিপুরা সারা আন কোনদিন বেঈমান খায়া না কান ফিনাসি রাজি দেব তব ত্রিপুরা সারা বেঈমান খায় আনি হানো আনি তো বানান ফালিয়া না কানে হাত ফালাই বিনি রাজবাড়ি কাছে ফালি লিখা